Putang ina. Guys, hanapin namin yung Reyna. Sabihin kinain snake na. Kumalupal ko na yaman. Nalulupot kayo ni. Wala mo simento yan. Uy, yan. Pagaling daan eh. Nakagawa ng puzzle. Maze. Mata nyo. Dito ako sa garahe, bobo. Ano? Saan? Ayun yung ikutin niya. Ano? Yan guys, di natin titigilan yan kulkulin. Hanapin natin yung Queen. Yan na, malapit na. Ito na si Queen. Сережа сбрил брови сыну. Зачем, не объяснив причину? Pambilis niya eh. Bilisan niya pre. Ha? Bilis. Putang ina. Pawisan ako dun ah. Bus-bus yan dahil. So yun guys, ito na nga yan guys. So ito na nga talaga yun guys. Malapit na kaming matapos. Tapos nung umuwi kami guys, si Raral na dat na namin natutulog pero may ibang ginagawa. While sleeping, watching Netflix and chill. Ito na pala ko na yan. Malukon niya talaga. No. Ikaw ah! Ikaw ah! Ang bad na. Huli. Joy Long. Ay, galit.